এই সবাই বিচ পুরি থেকে ঢোকার সময় যে হাই করে দিকে তাকিয়ে দেখি সবাই। এখান থেকে কিন্তু এটা শুরু হয়ে যাচ্ছে এই যে বিচের এই যে ভিউটা। मैंने सोचा था कि सांसों में बसाऊंगी तुझे, अपनी चाहत का मसीहा मैं बनाऊंगी तुझे। जरा देख मेरा ये पागलपन, जरा देख मेरा ये पागलपन कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे। सुन तो सही दिल की धड़कन, सुन तो सही दिल की धड़कन। এই বাবুরা ছবি তুলছে কি করে? এই খেয়েছে বাবুটাকে ওইখানে নিয়ে যেতে হবে যে সেটাই ক্যাসেল রকে। দেখবে তো একে কি তুই বানা